देख देख से सेपटे कौन कौन से जाए से जो बाबा नाई कोबी मोर पकई देती फास्ट थर पकई देती ये कैप्सिकम शिमला लंका रसुण रसुण रखी यहाँ मो कोबी आना ये डालीटा फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू व्लॉग आप व्लॉग नुआ व्लॉग आपण वेलकम सकाल आसिक 7:30 बजेगा मुझे खाली ब्रश कर गाधेनी किसी कम है माने रकीर कम भी आसली से मत छाड़ूनी किसी करने मुझे तार बहुत रहा सफा हाँ मत सफा करा पड़ो सी छाड़े ना रखीदेवी बस 3-4 सफा करी ऑयल मसाज करी से तार खाद्य खाइब मेडिसिन खाइब ता काम सारी सारे तापर मो काम करी काम न सारे मुझे मो काम करी भोक लगे तो सी पुणी कांदी काम कम्प्लीट करी तापर मो काम करी हो काम कर सारे ऑयल फेल मसाज कर सारे खुई दे सारे तापर आप सहित कथा पड़ा मुझे गाधे पड़ी गाधे पड़ी से जो तार रकीर जो शोला जो बिछना नहीं खरार सुखेबी रखी तार ये आराम से शोची मोर ये आराम से शोचती पूरा गाधे पड़े कम सारी टेंशन फ्री सारी मो कम सब सर जाइए कम कौन बहुत जल्दी कम कर पड़ा यहाँ है रकीर खंडी रकी आम शोचती 5 मिनट शोले उठी पड़े पड़े बाबा 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 देख देख सेपटे कौन कौन से जाए से जो बाबा नाई डाल दूजी नो ए बदमाश सुन शुभुनि कि ते बदमाशी करचु चिंचु मते हाँ इरे मत चिन्हिनी आउ देखिबु एबे देखिबु मड़ खाइबु हाँ कौन तो बदमाश अब हांड कहीं डाल हांडी पानी अच्छी ना हाँ सब से खट दल तुम कि कम आ थे जब बदमाशी कम कर तुम मोर कथबार्ता बेसी बदमाश है रे मत चिन्हिनी अन्ना अन्ना माडटा मुझे गाल दूसरी हसुची इसकी डांस गीत बजे डांस करदेल ना तो से मन मूड ना से कर रागिगल मो पे बाबा रागिगल शोई देखिए भी आसली मत से लगी पड़ी जल्दी जल्दी ना रखी जो उठी बांसटा से मत किसी रोसे देवानी मो रोसे कर जल्दी जल्दी सरीगले मो टेंशन कोबी मोर पकई देती फास्ट थर पकई देती ये कैप्सिकम शिमला लंका रसुण रसुण रखी यहाँ मो कोबी आना ये डालीटा सीझे सुखुआ बेसर कर मसला ग्राइंडिंग कर भात बस एपटे चलो जल्दी जल्दी करदे ना मो पु उठने कि कर ही दबनी सरला सब कम भी सारिदेली रखी शोई कोबी हो जाइए बैगन टमाटो पोड़ी रखी दलवाई सुखुआ बेसर भात आलू देती मोर डालीटा भी हो मो रकीर पानी फुटे से पाटा एक्चुअली ढाली देला गोईठा मारिकी नहीं रूम में रखीदे रखी बैठी शोची शोई पड़ी बुबू भी आसी ना सका रखी पुणी सफासफी थी सफासफी करा पड़ा खाली तार लुका दीटा अच्छी मैंने बिछना लुका से सफा पर काली छात सुखे आनली आज सब बिछना सब सफा कर ड्रेस भात रांधेली डाली गली चिल्ली कोबी गली सुखुआ बेसर कली आलू सी टमाटो आलू दरादरी करदे बुबू आसतु कथा
ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3:30 ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସିଫ୍ଟରୁ। ଆସିକି ଖାଇବା ଆମର ବଢ଼ା ହେଉଛି। ବାବନା ତାର ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଲା। ତାକୁ ସଫା କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ, ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କି ରୋଷେଇ। ଭାତ, ଡାଲି ହେଉଛି ଆଳୁ ଟମାଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚୋଖା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି, ଚିଲି କୋବି ନା, ଚିଲି କୋବି ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ବେସର। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜି, ବଢ଼ିଆ ବୁଧବାରଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଧନିଆ ତାଙ୍କର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା। ବାବୁନାକୁ ଏଠି ଦେଖୁନ, ବାବୁନାକୁ। ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ରାତି 8:30। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସୁଟ୍ କରି ହେଲାନି, କାରଣ ରକି ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଦେହ ତ ଖରାପ। ରାନୀର ବି ସେଇଆ, ସେ ତାର ଖାଲି ଶୋଉଛି, କହୁଛି ମୋତେ ଘଷି ଦିଅ। ତା ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ଘଷି ଦିଅ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାବନା ଆମର ଏଠି ଝୁଲୁଛି। ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି କାନ୍ଦ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ରଟି ଛାଡୁଛି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ। କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ କଲା, ଆଉ ତ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନଥିଲା। ଦିନରେ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଦିନରେ ସେଇଆକୁ ଥିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ସେଇ ଚିଲି କୋବି, ସେଇଆକୁ ସବୁ ଥିଲା, ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଯେ ଆଉ ଏପଟେ ତାର ରାନୀ ତ ତାର ବାବନାକୁ ଧରିକି ଝୁଲଉଛି। ହଁ, ରାନୀ ଭାବୁଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଟିକେ କରିବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ଆସିକି ରହିଛି ଆମର। ଅଣ୍ଡା ଆମର ମିଳିଥିଲା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ। ବାବୁନା ସିଏ ତାର ଖାଉନି, ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ବାବୁନା ତମେ କେବେ ଖାଇବ କି? କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଖାଇଦେବା। ଚାଲ, ଭୋକ କଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଦେହ ହାତ ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ଖାଇକି ଶୋଇବା। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଖାଇଦେବା। ଓକେ, ଖାଇଦେବା। ରକିର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିକା ତାର ଦେହ ପୁରା ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଯାଇଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି। ଆଉ ତା ପଛ ଲାଗି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସୁଟ୍ କରି ହେଲାନି, ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ରକିର କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।